Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Indaring Miss Afifa. It's English time for grade 7 in junior high school. But before that, if you think this video is gonna help you, please don't forget to subscribe, like, share, or leave your comment below. Let's get it started. This is our concept map and the goal. Actually, video kita kali ini adalah lanjutan dari chapter 2 part 1 yang membahas tentang introduction. So, it's better for you to check our previous video, then you may continue to watch this video. Jadi sebaiknya kalian silakan tonton video yang sebelumnya, baru kita lanjutkan untuk membahas video kita kali ini. So now, let's talk about the second, third, and the fourth. The grammar focus in pronouns, possessive pronouns, and also the verb. Next, pronouns atau kata ganti. For information, pronouns itu adalah kata ganti, di mana kata ganti itu digunakan untuk menggantikan suatu benda. Misal, ada Afifa, maka pronoun atau kata gantinya adalah she. Ada lagi kucing, maka kata gantinya adalah it. Dan jika kucingnya ada dua, maka kata gantinya adalah they. So you got it? Now, let's talk about the pronoun as subjective and objective. In this part, I hope that you can pay attention to the words in bold. First one is a subjective pronoun. It's a pronoun which acts as the subject of a sentence. Jadi, pronoun sebagai subjektif berarti dia fungsinya sebagai subjek dalam suatu kalimat, yang mana subjek itu muncul sebelum kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Subject pronouns itu ada I, saya, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, we, kita, dan they, mereka. Example, if you wanna say I love. I is the subject, love is the verb. I sebagai subjek, love sebagai kata kerja. Jadi I di sini fungsinya sebagai subjective pronoun. Maka I didapatnya dari tabel yang subjective pronoun. Tidak boleh dari objek pronoun. Misal di sini kita mau menulis me love. That's incorrect. Berarti tidak benar atau salah. What about an objective pronoun? This one is a pronoun which acts as the object of the sentence. Jadi, objective pronoun itu berfungsi sebagai objek dalam suatu kalimat, di mana objek suatu kalimat itu kebalikan daripada subjek. Objek kalimat berarti dia muncul setelah kata kerja. Di sini ada me, saya, you, kamu, her, dia perempuan, him, dia laki-laki, us, kita, dan them, mereka. Misal kita bikin yang seperti ini nih. I love he. This one is incorrect. Salah. Why? Because I benar, I dari subjek. Love adalah kata kerjanya. He di sini fungsinya sebagai objek. Harusnya objek ya diambil dari tabel objek. Jadi di sini diganti dengan him. I love he is incorrect. The correct one is I love him. Ini yang benar. I love him. I subject, love verb, him is the object. Got it? And now, let's talk about possessive pronouns. Possessive pronoun is kata ganti kepemilikan. Actually, there are two kinds of possessive pronouns. Sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah possessive pronoun adjective, dan yang selanjutnya adalah possessive pronoun itself. Now let's talk about possessive pronoun adjective. Kita bahas tentang ini dulu ya. Pay attention to the words in bold. A possessive adjective shows possession or ownership.
It always refers to the owner of items. Jadi possessive adjective adalah suatu pronoun yang menunjukkan suatu kepemilikan, yang mana itu akan menghubungkan atau merujuk kepada si pemilik dari benda tersebut. Possessive adjective yang pertama ada my, yang artinya saya, your, kamu, his, dia laki-laki, her dia perempuan, its benda, our berarti kita, your berarti kamu, their berarti mereka. The pattern is possessive adjective plus noun. Jadi setelah possessive adjective ditambah dengan noun. Noun itu adalah kata benda. Jadi misalnya mau bilang kucing saya, berarti my cat. Kucingmu, your cat. This is the example from the sentence. Ini contoh kalimat. Misalnya ada, saya memiliki kucing. Kucing saya lucu. Nah, berarti I have a cat. My cat is cute. Jadi bukan I cat. Walaupun I cat ini kalau ditranslate dia jadinya ke saya juga artinya. Tapi saya kalau sebagai posesif atau kepemilikan berarti bilangnya my cat, bukan I cat. Now, let's talk about the next possessive in pronoun. Actually, possessive pronoun and possessive adjective are the same in definition, talking about possession or ownership. But what makes it different? Apa sih yang bikin beda? That's from the pattern, where the possessive pronouns must not plus noun. Di possessive pronoun tidak usah ditambahin sama noun atau kata benda. Contoh, di sini dibilang, this pen is my pen. Berarti ini contoh dari adjektif. Kalau mau membuat sebagai possessive pronoun berarti this pen is mine. Cukup, tidak usah kasih pen lagi depannya. Ada apa saja sih di possessive pronoun? Itu yang pertama ada mine, yours, his, hers, ours, yours, and theirs. Example, I have my cat. This cat is mine. Jadi bukan my. Apalagi di sini tambahin mine cat. Salah. Oke? Oke. Let's talk about verb atau kata kerja. Dimana di sini we're gonna focus on have and has, do and does as the negative pattern. Jadi kita akan fokus pada have dan has. First of all, kita cari tahu dulu nih, kapan pakai have, kapan pakai has. When we are using have means the subject is I, you, they, we, and the plural noun. Kalau kita pakai have, berarti kita harus lihat subjeknya itu ketika I, you, they, we, dan plural noun. Plural noun itu adalah kata benda yang jamak. Biasanya ditandai dengan s. Nah, kalau has, it's gonna exist when the subject is she, he, it, and the singular noun. Has digunakan ketika subjeknya she, he, atau it, dan juga singular noun atau kata benda tunggal. Okay, there are some patterns here. For the first one, let's talk about have pattern. Ketika kita bikin yang positif, itu rumusnya ada subject, have, object, and complement atau pelengkapnya. Jadi, you have a car. You sebagai subjek, have pakainya have. Kenapa? Karena you masuknya ke sini, berarti dia have a car. Next, your friends have a car. Kenapa pakai have lagi? Karena di sini masuknya ke plural noun. Friends ada s-nya, berarti dia jamak, berarti pakainya have. Oke. Kalau negatif tinggal ditambahi do not. Kalau di interrogatif atau pertanyaan, do-nya tinggal dipindah ke depan. Kalau sebagai negatif, subject, don't, atau do not, ketemu have,
object or complement. Jadi di sini you don't have a car. Pakainya don't karena di sini mengikuti aturannya have, dia do. Karena negatif maka ditambahin not. Kalau yang ini your friends don't have a car, sama seperti di atasnya karena dia plural atau jamak. Kalau bentuk pertanyaan, do-nya dipindah ke depan. Do, subject, have, object, complement, and question mark atau tanda tanya. Contohnya, do you have a car? Do you have a car? Or, do your friends have a car? Jadi do dulu baru subject. Okay? And now, verb has. Kita bahas yang has. Actually they're the same. What makes them different yaitu di subjeknya. Kalau subjeknya ini di has, kan she, he, it, dan singular noun. Berarti contohnya he has a car. Pakai has kenapa? Karena he masuk ke yang tabel ini. He, dia pakainya has. Jadi nggak boleh he have, nggak boleh. Jadinya he has a car. This one, your friend has a car. Kenapa friend yang ini pakainya has? Karena friend yang ini dia masuknya ke singular noun, nggak ada s-nya. Jadi dia tunggal. Kalau ini ada s-nya. And what about negative? Tinggal tambahin not. Tapi di sini bedanya pakai does. Now let's move to the negative one. Negatif rumusnya adalah subject doesn't. Kenapa pakai does? Karena aturan does itu mengikuti has. Oke. Nah, di sini have. Pindah. Kenapa nggak pakai has lagi? Padahal positifnya pakai has. Karena s-nya sudah dipakai sama does. Jadi nggak boleh double ya. Doesn't have a car. Your friend doesn't have a car. What about interrogative? Same. Jadi yang ini tadi kan do-nya pindah ke depan. Karena di sini auxiliary-nya does, berarti does-nya yang pindah ke depan. Does he have a car? Atau does your friend have a car? Okay, is it easy guys? Mudah kan? Now, our time to have activity. I have 2 activities here. First, A. Please complete the following statements below using your own information. Jadi silakan dilengkapin statement di bawah ini menggunakan informasi kalian masing-masing. Example, I live in Palangkaraya, Sentral, Kalimantan. And for the rest. Dan selanjutnya ya. And B, fill the blanks with the right words have or has. Silakan dilengkapin titik-titiknya dengan have atau has. Silakan diperhatikan penggunaan subjeknya. Oke. Misalnya di sini ada you and me. Berarti 2. Berarti ini menjadi we. Nah, ketika we berarti dia pakai have. You and me have 3 motorcycles. Please do this activity in your workbook. Don't forget to write your name and also your class, and you may also add with the date of this assignment. Jadi jangan lupa untuk menulisnya di buku tugas. Jangan lupa juga untuk menulis nama kelas, boleh juga ditulis tanggal pemberian tugas. Well, that's all for this section. Of course, there will be the next video to help you understand about English lesson, surely making you get your better English. Stay tuned in my channel and see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.